السلام عليكم. في هذا الفيديو الثاني غادي نحاولوا نطرقوا النقطة الثانية ديال الشابيتر نيميرو 1 à savoir le marché. في الفيديو précédente شفنا qu'est-ce qu'on entend par le marché et quels sont les trois composants du marché. D'abord غادي نشوفوا quels sont les types de marché. Les types de marché. Donc أول حاجة نتوما عندكم في البروغرام عندكم les types de marché selon l'objet. وعندكم les types de marché selon le régime. Alors, ملي كنقول selon l'objet شنو هو l'objet؟ L'objet هو هذاك الشيء اللي كيتباع في السوق. قلنا في la vidéo précédente هما أن les offreurs qu'est-ce qu'ils peuvent offrir aux demandeurs? Ils peuvent offrir des biens ou des services, ils peuvent offrir du travail, ils peuvent offrir du capital, ils peuvent offrir de devises. Donc avec ce que les offreurs peuvent offrir, on se met l'objet. Et l'objet échange, l'objet qui est vendu ou acheté. D'accord? Donc selon l'objet, on a quatre marchés. On a le marché des biens et services. يعني السميه ديالو كيفاش انا سميتو المارشي دي بيان سيرفيس لان كيتباعوا فيه دي بيان او دي سيرفيس ماشي بجوج نو كيتباع فيه سوا ان بيان سوا ان سيرفيس دونك اي مارشي كيتباع فيه سوا ان بيان سوا ان سيرفيس شنو هو لو تيب ديالو هو سي ان مارشي دي بيان اي سيرفيس دوزيام مارشي نسميوه لو مارشي دو ترافاي le marché du travail. Troisième marché, le marché du travail, ou même du troisième marché, le marché du travail. Pourquoi il est dit du travail? Parce que c'est le travail qui est vendu. C'est le travail qui est offert par les offreurs aux demandeurs. D'accord? C'est le travail, bien sûr, qui est mis à la disposition par les offreurs aux demandeurs. Je peux arriver le travail. Le travail, c'est une force. C'est-à-dire qu'on est une force physique. Hein, si on n'est pas qualifié, soit une force intellectuelle si on est qualifié, si on a des diplômes. Troisièmement, c'est le marché des capitaux. Alors, quel est l'objet offert dans ce marché-là? Ce sont les capitaux. C'est les capitaux. Oui, quand vous les capitaux, c'est le dirham. Et ce sont des sommes d'argent que les offreurs ils vont offrir aux demandeurs. D'accord? C'est de l'argent. D'accord? هنا غادي نشوفوا في المارشي د كابيتو الناس اللي عندهم الفلوس غيسلفوا مثلا الناس اللي ما عندهمش فلوس يعني غيعطيهم دي كابيتو بالدرهم. واخيرا لو مارشي دو شانج. الوغ شنو هو لو مارشي دو شانج؟ المارشي دو شانج هو المارشي اللي كيتباع فيه لي دوفيز اللي كيوقع فيه تحويل الدوفيز. شنو هو تحويل الدوفيز؟ هي انك مثلا انت عندك واحد مثلا اورو غادي تبيعو كونتر لو ديرهام او لا انت مثلا عندك الدرهم وبغيتي تشري مثلا اورو. داكوغ دونك هنا العمله الصعبه كتباع بواحد الثمن سميتو لو طو دو شونج. داكوغ دونك هنا شنو كيتباع لو طو دو شونج. دونك لا لاحظتي مزيان دونك هاد لا تيبولوجي هاد التقسيم دار بناء على لوبجي اللي كيتباع ou qui tient فالسوق. Donc l'objet ça peut être un bien ou un service, ça peut être du travail, ça peut être des capitaux, de l'argent, notre monnaie nationale, comme ça peut être de la monnaie étrangère. C'est pour cela qu'on a 4. Selon le régime عندنا marché ديال une concurrence pure et parfaite, عندنا marché ديال المونوبول, عندنا كذلك المارشي ديال لوليغوبول, ثم اخيرا عندنا المارشي ديال ما يسمى بلا كونكورونس مونوبوليستيك. D'accord? Donc حنا في هذا الشابيتر 1 on ne va pas aborder les types de marché selon le régime. D'accord? حيت هادو داخلين في la partie numéro 2. حنا ان شاء الله غير في هاد الفيديو غير غادي نساليو les types de marché selon l'objet غادي ندير لكم une autre vidéo qui va porter sur
les types de marché selon les régimes. Les régimes. Donc, on va se limiter, d'accord, à approcher, à étudier les types de marché selon l'objet. Donc, le marché le marché des biens et services. Alors, on va commencer par le commencement. Le marché des biens et services. Alors, dans la vidéo précédente, on a distingué, on a fait la différence entre un bien et un service. Donc, un bien, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est touchable. Le service, c'est tout ce qui est immatériel, c'est tout ce qui est intouchable. D'accord? Donc, on va commencer par définir, par préciser la notion. Qu'est-ce que le marché des biens et services? Alors, le marché des biens et services, donc c'est un endroit, c'est un lieu où se rencontrent des offreurs des biens et services et des demandeurs des biens et services. Des offreurs des biens et services et des demandeurs des biens et services afin d'effectuer un échange. C'est-à-dire que les offreurs, ils vont vendre, ils vont offrir aux demandeurs soit des biens, soit des services. Ils vont exiger une contrepartie. Et la contrepartie, je connais, c'est le prix, les demandeurs se mettent le marché des biens et services. D'accord? Le marché des poissons. Le marché des poissons. Le poisson, c'est un bien. Donc, le marché de poissons est un marché des biens et services. D'accord? Maintenant, le marché des télécommunications. Télécommunication est un service. Mais quand on dit télécommunication, je pense notamment à l'Internet, la communication, les recharges téléphoniques. Donc, le marché d'Iran, c'est un marché des biens et services. D'accord? Maintenant, le marché du pétrole. Le pétrole est un bien. Donc, le marché d'Iran, c'est un marché des biens et services. D'accord? Marché des légumes, c'est un marché des biens et services. Marché des fruits, c'est un marché des biens et services. Marché du lait, marché du miel, d'accord? Etc. Donc tout ça, tous ces exemples-là, donc ce sont des marchés des biens et services. Très bien. Alors maintenant, je connais au moins les offreurs, je connais au moins les demandeurs. Parce qu'on sait qu'un offreur d'un bien et service, un offreur d'un bien et service, ou la personne اللي غتبيع le bien ou le service لأول مرة في المغرب. C'est le vendeur, c'est celui qui va vendre pour la première fois le bien, le service au Maroc. مزيان. Donc ملي كنقولوا إذا شكون هو هذا اللي كيبيع لأول مرة le bien في سميتو في المغرب؟ هو soit le producteur, هو الصانع. Et ben là, c'est pour le bien. Donc, ça, des voitures qui sont fabriquées au Maroc. Par Renault. Si ils sont vendus par Renault, Renault est un offreur. D'accord? D'abord, il a Renault, un concessionnaire. C'est un concessionnaire. Où est-ce qu'il vient? Qui achète l'automobile ou qui a fait le bien? Donc, le concessionnaire, le revendeur, il n'est pas un offreur. علاش؟ لأنه les voitures اللي غيبيع راه ديجا تباعوا. وهذاك اللي باعهم لأول مرة هو اللي كيتعتبر comme un offreur. حيت إلا اعتبرنا الرevendeur comme un offreur غادي يولي l'offre كيتعاود جوج مرات. غادي نقول Renault باعت des voitures. واللي شرا من عند غونو هو باع دي فواتور. مثلا باعت غونو 5 لي فواتور لهذا السيد وهذا السيد باع 5 لي فواتور. هما لي ميم فواتور كي سون فوندو. ما يمكنش نقولوا لوفر هو 5 زائد 5. لا لوفر هو 5. اذا بالنسبه للرevendeur راه الرevendeur il n'est pas un offreur. علاش؟ parce qu'il n'est pas le vendeur
des biens pour la première fois. Donc, c'est celui qui a fabriqué le bien au Maroc et qui l'a vendu, ça va comme un offreur. Donc, c'est le producteur, c'est le fabricant. D'accord? C'est le fabricant. Très bien. Alors, زيد وكاين واحد اخر تا هو غيبيع لو برودوي ديالو لاول مره في المغرب ولكن ما صنعوش في المغرب ما صنعوش شكون هو اللي جابوه من برا سي l'importateur c'est l'importateur alors l'importateur هو ماشي اول واحد غيبيع لو برودوي ديالو هو غيكون هو الثاني ولا الثالث ولكن في المغرب هو الاول عالميا l'importateur هو اللي غيبيع المره الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه لو بيان ولكن في المغرب c'est celui qui va vendre pour la première fois parce que c'est lui qui a importé le bien importé يعني جابوه من برا شراه من برا نعطيو مثال بحال دابا مثلا نبقاو ديما في المثال ديال السيارات شي واحد مثلا كيبيع ويشري في طوموبيلات جداد في المغرب سي ان كونسيسيونير كنسميوه هذاك لو كونسيسيونير شنو دار il importe des voitures neuves مثلا il importe des voitures Mercedes كيجيب مرسيدس من المانيا مثلا بحال اوتو نجمه معروف هو الديستريبيوتور الوحيد اللي كاين في المغرب ديال مرسيدس دونك هاد اوتو نجمه هي اللي كتجيب مرسيدس من برا كتبيعهم في المغرب دونك غتعتبر كوم ان اوفر علاش لان هاد مرسيدس غتبيعها هي الاولى في المغرب طبيعه الحال هاد المرسيدس غتباعو في المانيا ولكن حنا ما قلناش تباعت في المانيا شكون اللي باع الاول عالميا لا حنا كنقولوا شكون اللي باع الاول داخل المغرب داخل الوطن داكور دونك سي لامبورتاتور دونك اي واحد كيبيع شي حاجه من غير برودكتور و امبورتاتور اي ني با ان اوفر اي واحد مثلا شرا من عند البرودكتور باش يعاود يبيع ني با ان اوفر او لا شرا من عند لامبورتاتور باش يعاود يبيع c'est pas un offreur donc un offreur il est soit un producteur soit un importateur. إذا حنا من هنا غادي نستخرجوا واحد القاعدة أو لا واحد الفورمول كتقول بأن l'offre d'un bien un service هو ce qui est produit, c'est la production, la quantité produite, الكمية اللي تنتجت زائد الكمية التي تم استيرادها. C'est l'importation. مثلا في الطوموبيلات مثلا اذا انتجنا حنا مثلا 20 طوموبيله ياك واستوردنا 15 دونك لوفر شحال كيساوي هو كيساوي لنا 35 دونك l'offre des biens et services c'est la quantité produite c'est la production c'est la valeur de la production plus la valeur des importations ça c'est important مزيان هادشي علاش مزيان نعرفو لانه الاغلبيه ديال الامتحانات الوطنيه كيعطيونا واحد السؤال كيقول لك كاركتيريزي لوفر كيقول لك كاركتيريزي لوفر انت غتقلب في التكست ما غتلقاش كلمه اوفر خصك تعرف بان كاركتيريزي لوفر دان بيان دان سيرفيس هي كاركتيريزي لا برودكسيون اي لامبورتاسيون وشنو هي كلمه كاركتيريزي يعني كومون الي لا برودكسيون كومون الي لامبورتاسيون يعني كاركتيريزي هي يستخرج معلومه عن لا برودكسيون او لا عن لامبورتاسيون ولا عليهم بجوج اللي لقيتي داكور دونك ملي يقول لك كاركتيريزي لوفر يعني هي يستخرج معلومه حول لا برودكسيون او لا حول لامبورتاسيون ولا عليهم بجوج ولكن انت ما عارفش بان لوفر هي لا برودكسيون لامبورتاسيون غتبقى تعيا ما تقلب على الكاركتيرستيك ما غتبانلكش هما كاينين دي زانفورماسيون سور لا برودكسيون سي لامبورتاسيون وانت كتقلب على دي زانفورماسيون ou des caractéristiques de l'offre. Donc, tu ne vas pas les trouver. L'offre, il a deux composantes. C'est la production et l'importation. Très bien. Donc, ça d'une part. D'autre part, demandeur. Je connais un demandeur. Demandeur ou le consommateur. Principalement, c'est le consommateur. C'est celui qui a acheté pour consommer. D'accord? C'est le consommateur. C'est le consommateur. ولكن اسمعني ملي كنقول الكونسوماتور راه يقدر يكون ان ميناج يقدر يكون ليتا تقدر تكون اون انتربريز
D'accord? Et si jamais on a le consommateur, qui est consommateur final, qui est consommateur intermédiaire. D'accord? Consommateur final, ce qu'on a moment de juger. Leur consommation, elle est finale. Mais quand on consommation finale, c'est consommation finale. Yani, je consomme pour satisfaire mes besoins. À l'entreprise, mais je suis consommateur. Mais je suis consommatrice finale. Elle consomme pour satisfaire les besoins des clients. Quel est je consomme pour moi-même, pour satisfaire mes besoins, ou je consomme pour satisfaire les besoins des autres. Donc, si je consomme pour moi-même, c'est une consommation finale. Si je consomme pour satisfaire les besoins des autres, des clients, en l'occurrence, donc c'est la consommation intermédiaire. Bien, très bien. Donc les demandeurs, ce sont des consommateurs. Principalement, ce sont des consommateurs. Ou accessoirement, ce sont des investisseurs. Les investisseurs, les consommateurs. Mais quand vous les consommateurs, vous avez des consommateurs résidents au Maroc. Vous avez des consommateurs étrangers. D'accord? Moi, les qui consomment, quand il réside au Maroc, habite au Maroc, il est installé au Maroc, quand il c'est un étranger. Mais quand on dit un étranger, ماشي ضروري هو يكون اجنبي، لا هو يكون ساكن خارج المغرب، يقدر يكون مغربي خارج ساكن المغرب وكيشري لي برودوي ماروكان ويتعتبر comme un consommateur étranger, donc un consommateur non résident. Donc هذا الكونسوماتور يقدر يكون كاين في المغرب résident ويقدر يكون خارج المغرب يكون non résident. D'accord? Donc les demandeurs, ce sont principalement, essentiellement des consommateurs et accessoirement des investisseurs. وغادي ان شاء الله نشوفوا شنو هو l'investissement, ولكن هنا ce qu'il faut retenir ومي يقول لك caractériser la demande d'un bien ou d'un service, il y a comment elle est la consommation d'après le texte. يعني dégager une information, d'accord, sur la consommation. ما غتلقاش la demande ولكن غتلقى sur la consommation. D'accord? Donc pour résumer, les offreurs, ce sont les producteurs et les importateurs. Et les demandeurs, ce sont les consommateurs et l'investisseur. Et quand on parle des consommateurs, il y a des consommateurs qui sont finales, comme les ménages et l'État. Leur consommation, il est qualifiée de finale. Ou qu'il y a des consommateurs qui sont intermédiaires à la consommation des entreprises. Celui qui consomme pour répondre aux besoins de ses clients. D'accord? Ou il y a des consommateurs, ménage, État, entreprise, quand on est résident au Maroc, quand on est à l'étranger, résident à l'étranger. Très bien. Alors, voilà, donc le prix c'est quoi ici? Le prix, c'est la somme d'argent que les demandeurs doivent payer aux offreurs en contrepartie des biens et services, bien sûr, qu'ils leur ont vendus. Alors, maintenant, on va parler de la loi de l'offre et la demande. Ça, c'est une notion qu'on a déjà traitée, sur laquelle on a mis l'accent dans la vidéo précédente, mais il est crucial, bien sûr, de revenir là-dessus. La loi de l'offre et la demande. Alors, نعود. شنو هي la loi de l'offre et la demande? La loi de l'offre et la demande كتقول بأنه المتحكم في السعر هو l'offre et la demande. يعني la loi de l'offre et la demande كتجاوب لنا على السؤال من المتحكم في السعر. Donc la loi de l'offre et la demande يعني هو القانون شكون اللي كيفرضوا l'offre et la demande, يعني الثمن شكون اللي كيتحكم فيه l'offre et la demande. Très bien. Alors ملي كيكون عندنا سمعني مزيان, ملي كيكون عندنا l'offre كبر من la demande, les prix قلنا كيهبطوا, وملي كتكون عندنا l'offre صغر من la demande, les prix كيطلعوا. الوغ بغيت نقول واحد الخطا كنسمعوا بزاف من التلاميذ, هو كيقول لك هذا ارتفاع الاسعار هو سي دو لانفلاسيون. هو سي فو, سي فري. الوغ l'inflation, شنو هي l'inflation؟ l'inflation هي التضخم, هي ارتفاع الاسعار. مزيان. وهذه الحاله فيها ارتفاع الاسعار, ولكن سمعوني مزيان شنو غادي نقول لكم. الا كان السعر ديال ان سول بيان ولا ان سول سيرفيس ا اوغمونتي, ce n'est pas de l'inflation. وإلا كان le prix de tous les biens et services que consomment les ménages a
ont augmenté, c'est de l'inflation. يعني il y a l'inflation ملي كتكون ارتفاع عام عام يعني شنو كنقولوا عام يعني يخص لي بيان اي لي سيرفيس كاملين ولكن ماشي اي بيان سيرفيس لي بيان اي لي سيرفيس اللي كيشريوهم لي ميناج عرفتي علاش حيت الانفلاسيون عندها تاثير على من ماشي على الدوله او على لي زونتربريز عندها تاثير على لي ميناج لانه الانفلاسيون il a un impact sur le pouvoir d'achat القدره الشرائيه دابا الانفلاسيون شنو هي الانفلاسيون دايره بحال واحد فونتوم واحد الوحش كيهاجم القدره الشرائيه ديال لي ميناج ملي كتكون انفلاسيون يعني ملي كيكون ارتفاع الاسعار كتولي الفلوس اللي عندنا ما كتبقاش قادانا بور ساتيسفير لي بوزوان دونك كتولي اش كنديرو كنقللوا من الشراء ديالنا دونك l'inflation qu'est-ce qu'il attaque il attaque le pouvoir d'achat القدره الشرائيه يعني حنا كنوليو مثلا مولفين كنشريو 3 كيلو من شي حاجه ملي كيرتفع الاسعار كنقصوا مثلا كنوليو 2 كيلو ونص ولا 2 كيلو دونك هذا هو l'inflation d'accord اذا سمعوني مزيان lorsque les prix des biens de consommation une consommation finale lorsque les prix des biens de consommation finale augmentent c'est de là l'inflation هذا المعلومه الاولى المعلومه الثانيه خصكم تعرفوا بانه الا كان في المارشي دي بيان اي سيرفيس دو لانفلاسيون cela signifie بان المارشي il est en déséquilibre هادشي علاش on va définir l'inflation comme étant un déséquilibre c'est un déséquilibre sur quel marché sur le marché des biens et services d'accord il est causé il est dû à une offre qui soit bien sûr inférieure à la demande. Donc, parmi les causes de l'inflation, la demande est plus importante que l'offre. C'est l'inflation par la demande. C'est bon? Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est tout ce qu'il faut retenir au niveau du marché des biens et services. On va passer maintenant au marché du travail. Le marché du travail. Le marché du travail, c'est le deuxième marché. Le marché du travail. Alors, le marché du travail, tout comme le marché des biens et services, c'est un lieu où se rencontrent des offreurs ainsi que des demandeurs. Des offreurs et des demandeurs. Alors, des offreurs de quoi? Des offreurs du travail. Des offreurs du travail. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que ces offreurs-là, est-ce que ces personnes-là, elles vont offrir leur travail? Du travail gratuit? Non. En contrepartie de quoi? En contrepartie d'un salaire. Donc le prix, c'est-à-dire la contrepartie, dans le marché du travail, c'est le salaire. On va travailler en contrepartie, mais en échange, on doit recevoir des salaires. On doit toucher des salaires. Donc, le marché du travail, c'est un lieu où se rencontrent les offreurs du travail et les demandeurs du travail. Les offreurs du travail, ils vont offrir du travail à des demandeurs en contrepartie d'un salaire. Alors maintenant, qui sont ces offreurs du travail? Alors, les offreurs du travail, ce sont les ménages. Les ménages. Mais quand on dit les ménages, le ménage, c'est quoi le ménage? Le ménage, ça peut être un individu. Ça peut être un ensemble d'individus. Mais je vois un ashras. Il y a deux conditions. Ils doivent vivre sous le même toit. Ils partagent les mêmes habitudes de consommation. D'accord? C'est la même nourriture. Partager la même nourriture, vivre dans le même endroit. Donc, les deux conditions, c'est un ménage. مثلا la famille الأسرة فيها الأب والأم والأطفال. الأب والأم والأطفال كيعيشوا في نفس الدار. هذا الشرط الأول كياكلوا مجموعين. الشرط الثاني مثلا نعطيو مثال آخر مثلا الداخلية مثلا ديال شي مدرسة. الداخلية هي مجموعة من التلاميذ كي سون انترن جايين من بلاصة بعيدة مثلا
كينعسوا تماك ها واحد الشرط الاول كياكلوا نفس الماكله الشرط الثاني صافي نقدروا ناخذوا مثلا السجن السجناء في سجن السجناء كاملين كيباتوا في نفس البلاصه كياكلوا نفس الحاجه سي تاع ميناج دونك ميناج ماشي ديما عدد صغير يقدر يكون عدد كبير المهم شنو هو الدور ديال الميناج في الاقتصاد هو لا كونسوماسيون سي كونسومي سي اشتي داكوغ ما سي كونسوماسيون فينال يعني كيشري اللي ما كيشريش واحد اخر الا شرى واحد اخر كتسمى كونسوماسيون انترميديير دونك لي زوفرور دو ترافاي سي سون لي ميناج نذكر بواحد الحاجه قلنا لو ترافاي هو ماشي منصب الشغل لو ترافاي هما قدرات ها اي واحد عنده قدرات ممكن يستفد منهم واحد اخر هذوك القدرات يقدر يكونوا كما قلتوا جسميه او يقدر يكونوا معرفيه داكوغ دونك يقدر يكون لو ترافاي سي ان ديبلوم يقدر يكون اون اكسبيريونس يقدر يكون لو سافوار فير ها دي كومبيتونس داكوغ دي كاليتي هيومان داكوغ هادشي ممكن كامل اننا نبيعوه لمن الواحد الشخص محتاجه دونك سا سي لو ترافاي دونك les offreurs du travail moi ce sont des offreurs des capacités intellectuelles ou physiques très bien les ménages maintenant les demandeurs ملي كنقولوا لي دوموندور الناس اللي يخدموا ها كاينه انسان اي واحد ممكن باش يخدم سواء كيخدم في القطاع العام يعني كيخدم في الدوله كيخدم في لي زادمينستراسيون بوبليك سواء كيخدم مثلا في القطاع الخاص هما تقريبا هما لي زونتربريز فينونسيير اي نون فينونسيير دونك هادو كيمثلوا القطاع العام وهذا كيمثل القطاع الخاص دونك لي دوموندور دو ترافاي هما l'État et le secteur privé, bien sûr, qui est incarné par les entreprises essentiellement. D'accord? Donc, les d'accord? Donc, les ménages, les personnes qui sont capables de travailler. Mais d'abord, les offreurs, les personnes, les offreurs, les خدامين ولا الناس اللي ما خدامينش ولا الناس اللي خدامين ولا اللي خدامينش لا خصكم تعرفوا بان لي زوفرور هما الناس اللي خدامين واللي ما خدامينش يعني لي زوفرور هما سي لا بوبولاسيون اكتيف سي لا بوبولاسيون اكتيف شحال من واحد كيعتقد بان لي زوفرور دو ترافاي هما لي شومور اي سا سي فو داكور لي زوفرور دو ترافاي هما لي بيرسون كي سون كابابل دو ترافايي ملي كنقول كابابل دو ترافايي يعني هي سو سون دي اكتيف يعني قادر يخدم يقدر يكون محظوظ يلقى الخدمه يقدر يكون ما محظوظش ما يلقاش الخدمه اذا يعني في دو كاتيجوري دو بيرسون دونك سي لا بوبولاسيون اكتيف هي الساكنه النشيطه وهاد الساكنه النشيطه اش فيها الناس اللي خدامين يعني لي بيرسون كي اوكوب ديجا ان ترافاي كي ترافاي ديجا ياك وفيها دي بيرسون كي ne travaillent pas هما لي شومور دونك لي بيرسون qui travaillent, qui occupent déjà un emploi, qui exercent déjà un travail, hein, des personnes qui travaillent déjà et des personnes qui ne travaillent pas. هذا هو l'offre. Donc واحد السؤال كنت تطرح في الامتحان الوطني قال لك واش l'offre du travail est-ce qu'il correspond à la population active ou là à la population active occupée ou là à la population active en chômage. Donc là il correspond à la population active, yani occupée et en chômage. Donc, les offreurs, les ménages qui sont capables de travailler. Hein. Une partie des offreurs, ils travaillent déjà, et l'autre partie, ils ne travaillent pas. Très bien. Alors, les demandeurs. Les demandeurs, c'est l'État et les entreprises. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne la demande, la demande du travail. Qu'est-ce qu'on entend par la demande du travail? La demande du travail. La demande du travail. La demande, c'est le nombre de postes. Mais quand on la demande du travail, on a عدد المناصب المشغولة. D'accord? والشاغرة يعني العدد المناصب اللي ديجا عامرة خدامين فيها الناس والعدد من المناصب يلاه محدثة. D'accord? علاش حيت حنا دابا حنا شحال عندنا من كاتيجوري دو بيرسون عندنا دو المناصب اللي خدامين فيها ديجا الناس ها والمناصب اللي غنخدموا فيها هاد الناس هاد اون بارتي اللي اون شوماج اذا هنا في لا دوموند دو ترافاي il comprend
les deux emplois, il comprend des emplois, manasib, اللي y a déjà occupé, عامرة خدام فيها الناس, les demandes, ou فيها كذلك les emplois qui vont être créés, qui sont récemment créés. يعني خلقاتها الدولة أو القطاع الخاص. إذا فيها تيجوج كيف ما هنا. دونك هنا l'offre du travail فيه عدد الأشخاص اللي خدامين ثم عدد الأشخاص اللي ما خدامش كيقلب على الخدمة أو شوماج. وهنا لا دوموند دو ترافاي هي عدد المناصب اللي ديجا خدامين فيها الناس وعدد المناصب اللي يلاه خلقوها باش يعطيوها للناس اللي ما خدامش. داكور تري بيان. دابا السؤال اللي كيطرح quand est-ce que le marché du travail est en équilibre? Quand est-ce que في أي حالة il est en équilibre? Donc il est en équilibre ملي كيكون عندنا l'offre du travail يساوي la demande du travail. بعض المرات كنسمعوا كلمة offre d'emploi, demande d'emploi, راه ماشي بحال بحال. ماشي offre du travail هي offre d'emploi. ملي كنقول offre d'emploi هما العدد المناصب اللي خلقاتها الدولة والقطاع الخاص. العدد المناصب المحدثة offre d'emploi. وملي كنقول لا demande d'emploi هما العدد الأشخاص اللي كيقلبوا على الخدمة. اما ملي كنقول لوفر دو ترافاي راه فيها الاشخاص اللي خدامين واللي ما خدامينش. ملي كنقول لا دوموند دو ترافاي فيها المناصب اللي عامره والمناصب اللي يلاه محدثه. داكور دونك ردوا البال ما تفرقوا ما تخلطوش بين لوفر دو ترافاي اي لوفر دومبلوا. لا دوموند دو ترافاي لا دوموند دومبلوا. دونك نرجعوا الا كان لوفر دو ترافاي كيساوي لا دوموند دو ترافاي عندنا ان مارشي الي اون ايكيليبر. ولكن هاد لا سيتوياسيون سي ليديال سي ايتوبيك ما كايناش هادي تقريبا. ما كايناش في الواقع. ما كاينش شي دوله فيها لوفر دو ترافاي كيساوي لا دوموند دو ترافاي. داكور دونك شنو اللي كيكون عندنا في الدول؟ كيكون عندنا غالبا بحال المغرب. غنديروا لو كا ديال المغرب هو عندنا لوفر دو ترافاي كبار من لا دوموند دو ترافاي. داكور العدد الاشخاص اللي خدامين زائد عدد الاشخاص اللي ما خدامينش يفوق عدد المناصب المحدثه والعدد المناصب اللي مشغوله ديجا. داكور دونك هادشي علاش شنو هو النتيجه؟ النتيجه عندنا سي لو شوماج. ملي كيكون عندنا l'offre du travail est supérieure largement à la demande du travail, شنو هي النتيجه؟ سي لو شوماج. اذا نقولوا دابا بان لو شوماج apparaît lorsque le marché du travail il est en déséquilibre. واش لو شوماج غيبان ملي كيكون ليكيليبر؟ نو ملي كيكون عندنا en déséquilibre. Et donc كيف ما قلنا على l'inflation قلنا l'inflation بان c'est un déséquilibre sur le marché des biens et services. النتيجه ديالو هو عندنا لوفر صغار من لا دوموند ولا لا دوموند كبر من لوفر. هنا غادي نقولوا بان لو شوماج هو لو دوزيام ديزيكيليبر ولا كيتسمى كذلك ديسفونكسيونمون. c'est un dysfonctionnement qui surgit sur le marché du travail. وشنو هي لا كوز ديالو؟ هو ملي كتكون عندنا l'offre du travail elle est plus importante que la demande du travail. D'accord? Donc حنا دابا في هاد لي دو مارشي قرينا دو ديسفونكسيونمون. حيت حنا غادي نخصصوا واحد لا فيديو نهضروا على الديسفونكسيونمون الاولاني في المارشي دي بيان سيرفيس هو لو مارشي هو l'inflation. وعقلوا مزيان ماشي لو بري lorsque le prix d'un bien augmente c'est l'inflation. Là c'est une augmentation générale. D'accord? Ou c'est une augmentation des prix des biens de consommation. Il y a les biens qui sont achetés par les ménages. D'accord? À l'inflation. D'accord? Donc le premier dysfonctionnement donc il a lieu donc c'est dans le marché des biens et services. Le deuxième dysfonction c'est le chômage. C'est un déséquilibre bien sûr qui se produit dans le marché du travail. Donc انا غادي نحبس دابا في هذه الفيديو. دونك حاولت ما يمكن درت فيها مارشي دي بيان سيرفيس مارشي دو ترافاي. في الفيديو الجايه ان شاء الله غندير المارشي دو كابيتال et le marché de change. Donc j'espère que ma vidéo vous a été utile. Au revoir.